فن الخبازة وصناعة الحلويات والرغيف هذا الاختصاص المتأصل في مجتمعنا الجزائري منذ الأزل، ها هو اليوم يتم إبرازه أكثر من خلال الصالون في طبعته الثانية بوهران. Alors le but du salon également, c'est de voir le rapprochement entre les différents opérateurs pour le développement d'une industrie durable dans le secteur de la boulangerie, de la biscuiterie et également pour l'amélioration de la qualité et de répondre aux exigences du consommateur. الهدف من مشاركة قطاعنا كقطاع التكوين المهني لا ميسيون تاع القطاع وهو تكوين الشباب في 3 أنماط تكوين إقامي لا فورماسيون دو جور، تكوين عن طريق التمهين، تكوين عن طريق الاتفاقيات، تكوين عن طريق الدروس المسائية. ومن خلال هذا التربص لكلتا التخصصات مدونة الشعب تقترح أكثر من 50 تخصص في هذا الميدان، باسكو كان تخصص ديبلومون فورماسيون ديبلومونت وكاين تخصص تأهيلي، ولذا مدونة شعب خصصت عدة تخصصات من خلالها المتدرب اللي هو المتربص والمتمهن، والمرأة الماكثة في البيت، الشاب الذي ليس له أي مستوى يلتحق بمراكز التكوين المتواجدة على مستوى ولاية وهران عددها 17 و3 معاهد متخصصة في التكوين المهني لتزاول الدراسة. بين هذه التظاهرة اللي حاولوا ندوا منها الفوائد ان شاء الله، منها تنسيق بيننا وبين هذو اللي فورنيسور وهذو الناس اللي راهم يجيبوا لنا لي زاميليورون ويجيبوا لنا المحسنات للخبز هذه، ومن بينها لي بان سبيسيو هذو. بغينا نخرجوا يعني العجانه نتاعنا والناس اصحاب الخبره هذو، نحوسوا نديروا فورماسيون لمده اسبوع او اسبوعين، ونحوسوا ننسقوا بيننا وبين هذا لي فورنيسور ما بين يعني باش نحلوا هذاك المشكل نتاع المعلومه كيفاش توصل للخباز. احنا قلنا نروحوا عند هذا الناس هادو يعني نديروا جلسات وين ناخذوا بعين الاعتبار الوقت نتاع الخباز هذا باش ما نتوشيولوش في وقته، ومام طون نوصلوا له المعلومه ونفيدوه، لان احنا مازال الخباز تاعنا في العادات والتقاليد نتاعو تاع فارينه ملح ماء وجري. لا حوسوا احنا ان شاء الله ندخلوا هذا لي زاميليورون وحده. ثانيا لي بان سبيسيو هذو اللي فيما يخص خبز النخاله، خبز الشعير، هذو لي بان كومبلي، هذو بان دومي، هذو نحوسوا ندخلوهم باش نحافظوا على الصحه نتاع المواطن. اولا قبل كل شيء الصحه تاع المواطن. والله كان زعما ندخلوا بهذا الفكره هذه ويدخلها عند البولونجي، والبولونجي واللي يقسم الجهه يعني البان نورمال، البان العادي، الخبز العادي تاع بكري ها هو، والخبز لي بان سبيسيو ها هما اللي يساهموا في الصحه تاع بنادم، من بينها الخبز الشعير وخبز النخاله اللي رايحين ان شاء الله نمشيو به مشيه مليحه ان شاء الله. وين خصصنا التي 80 هذا اللي عنده نسبه عاليه في الفارينه، وين تسمح في البروبلم اللي عنده بروبلم غاسترو، هذو المشاكل هذو يعيش بها يعني ما شاء الله، ياكل الخبز عادي. الخبز هذه المادة الأساسية والأكثر استهلاكا لدى المواطن الجزائري، والتي لا يمكنه الاستغناء عنها، خصوصا بعد أن عرفت صناعته تطورا كبيرا نتيجة التكنولوجيا التي غزتها. أنا شركة مقدم براهيم، شركة تاع سوسيتي ريبريزونتون سوسيتي سوتيفو مانيو في تشمال مناستير. شركة هي مسيو حداد محمد عظيم في تونس. إلى سون برودوي سي لوي الفابريكون، وحنا نتعاملوا مع ناس في ريبريزونتون اون الجيري معاه. On importe le matériel chez lui. Il y a les droits de douane qui sont enlevés par rapport aux conventions Algérie-Maghreb. À Oran, c'est la première fois et c'est un plaisir d'être à Oran. Malgré qu'on est kabyle, on aime beaucoup la région orannaise. Le matériel là où il y a la Chine, là où il y a italien,
par rapport à ce matériel qui est fabriqué par nos frères tunisiens, والله عظيم فور ملاح وعندهم une garantie de 5 ans. Le montage il est compris à l'achat du promoteur. Voilà les garanties qu'il y a sur le marché. La pièce elle est disponible. شركتنا elle a été créée en 1968 dans le cadre du premier code des investissements. La gamme, on a commencé par tout ce qui est plâterie, couvert. Ensuite, on a développé notre gamme de produits par des chariots, des tables de travail, des étals de boucherie. On a fait d'autres efforts pour essayer de passer aux équipements professionnels. Effectivement, nous sommes fabricants des équipements professionnels de collectivités, de restauration et d'hôtellerie. Et dernièrement, ces derniers temps, on commence à développer un autre créneau qui est la boulangerie, pâtisserie et pizzeria. On fait la formation تاع الناس هنايا اللي يخدموا بلي برودوي تاعنا. بهاد لي برودوي الانسان يربح الوقت ما يضيعش لا ماتير باسكو سي دي برودوي vous contrôlez. C'est des farines spéciales pour les cakes, pour une génoise, une génoise très moelleuse. Il n'y a pas la manipulation bzaf تاع les matières premières. C'est un produit qui est semi-fini. Inch'Allah, c'est des produits qu'on va fabriquer هنا في الجزائر. Donc Monsieur Benabid, société MCL, installée à Oran depuis 8 ans. Donc nous sommes fabricants de canapés, de fauteuils, de chaises pour tout ce qui est restaurant, salon de thé, boulangerie, les cafétérias, les hôtels, donc tout ce qui est aménagement. Donc c'est une fabrication locale avec beaucoup de références sur l'Oranais et en dehors de l'Oranais. On va livrer jusqu'à Adra, Tamanrasset, Alger, donc on livre un peu toutes les villes algériennes. Donc là c'est la première fois que nous participons au salon de la boulangerie, mais ça concerne tous les métiers de la bouche, donc c'est-à-dire aussi bien pour les restaurateurs, les traiteurs. Et là on a pris un stand et on pense avoir des contacts et des marchés pour aménager des nouveaux restaurants, nouveaux salons de thé et tout ça. Non, globalement ça se passe bien. Donc la première unité qu'on a montée à Oran, c'est une centaine de salariés. Et là, on a en prévision de monter une seconde unité de fabrication qui sera de l'ordre de 150 emplois, toujours à Oran, sur la zone industrielle. Et parce qu'on a beaucoup de travail, beaucoup de marchés. Le marché du tourisme développe. Donc le tourisme, ça veut dire de la construction de nouveaux hôtels, de nouveaux restaurants, de nouveaux centres d'accueil. Et c'est pour ça qu'on va monter une seconde unité de fabrication pour pouvoir faire face à cette demande. L'objectif, c'était de pouvoir montrer à toute la population algérienne de quoi on était capable quand on avait une pâte et de montrer un peu tous les produits qu'il est possible de faire justement avec quand même Petra. Et aussi pour mettre en avant notre baking center ici en Algérie, qui est un organe réservé à nos partenaires, à nos clients, dans le but de montrer comment on peut mieux travailler les ingrédients le savent et les ingrédients de boulangerie afin de mieux rentabiliser encore leur pétrin et leur méthode de travail. الصالون هذا فرصة لتطوير الناشطين في قطاع الخبازة ببلادنا من خلال الاحتكاك بالأجانب.